Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So we have come to the last topic for this subject, okay, which is on Malaysia and economic regionalism. Okay, so I'm going to begin with the definition of regionalism, or the other term for it is integration, economic integration. So saya akan explain dulu apakah yang dimaksudkan dengan regionalism ataupun integration. Okay, kemudian saya akan tunjukkan beberapa jenis, a few types of economic regionalism and apa dia punya differences dia. Okay, what are the differences between the economic regionalism, and after that we will look at the examples of economic regionalism. Okay, saya akan fokuskan kepada dua, iaitu ASEAN dan juga APEC, yang mana kedua-dua integration ataupun regionalism ni adalah melibatkan Malaysia lah. Okay, so Malaysia is a member of a member of ASEAN as well as APEC. Okay, so let's go first with the definition of economic regionalism. So the other term for regionalism is economic integration. Okay, integration ni maksudnya integrasi lah antara beberapa buah negara. Okay, so it actually involves a few member countries. Okay, kita ada banyak sebenarnya economic regionalism ataupun integration yang ada dalam dunia ni, dan setiap integration ni melibatkan negara-negara yang berbeza. Kita panggil sebagai member countries. Okay, so they have to register themselves as the member of this economic integration. Okay, dan baru dia akan dapat the benefit lah, ataupun baru dia boleh terlibat dengan integration tersebut. So apakah tujuan utama sekali kewujudan economic integration ni? Yang paling utama adalah dari segi trading arrangement. Okay, so dalam makro kita ada belajar tentang international trade, iaitu perdagangan antara satu negara dengan negara-negara yang lain. Dan perdagangan ni bukan sahaja melibatkan perdagangan dari segi barangan ekspor dan import, tapi juga kemasukan dan keluaran ataupun pergerakan dari segi factors of production. Contohnya pekerja, pekerja daripada Malaysia bekerja di luar, ataupun pekerja luar bekerja di Malaysia, ataupun boleh juga melibatkan capital. Okay, contohnya bila kita nak invest keluar ataupun orang luar invest di Malaysia. So that is also a part of arrangement yang ada ataupun yang dibincangkan dalam economic integration ni. Okay, so dekat sini dikata arrangement between countries in a geographic region to reduce tarif. So ni yang paling utama. Okay, iaitu to eliminate tarif. Kalau kita tengok dalam makro kita ada belajar tentang tarif, yang mana tarif ni adalah cukai yang dikenakan apabila seseorang ingin membawa masuk barang ke dalam sesebuah negara. So in order for us to bring our products to other countries, kita kena bayar cukai lah. Ataupun sama juga kalau orang luar nak bawa barang masuk ke dalam Malaysia, they need to pay tax ataupun tarif. So kita ada belajar in the last topic, ada dua jenis, iaitu ad valorem dan specific tarif. Okay, and then kita ada non-tarif barriers juga. Okay, selain daripada tax, kita ada halangan lain, contohnya dari segi quotation, and then dari segi license contohnya, ataupun permit, okay, and then dari segi embargo contohnya. So those are examples of non-tarif barriers yang kita ada belajar dalam makroekonomi. So tujuan integration ni adalah untuk meminimumkan, mengurangkan halangan-halangan yang adalah, to reduce barriers of trading. Okay, untuk memudahkan pergerakan barang kita dari dalam negara ke luar negara. So bila ada economic integration ni, salah satu benefit adalah kita boleh ekspor barang ke luar negara, ke negara-negara yang dalam satu integration lah. Okay, dengan kos yang lebih rendah, sebab tak perlu bayar cukai dan sebagainya. So itu contoh lah, contoh economic integration. Okay, and then juga dari segi pergerakan services. Okay, contoh kalau kita gunakan servis di luar negara ataupun orang luar guna servis di Malaysia, and then in terms of tadi macam saya cakap tadi lah, capital and labour. Okay, senang untuk bergerak, okay, dari satu negara ke negara yang
lain. So these are examples of the functions ataupun apa yang kita maksudkan dengan economic integration ataupun regionalism. Okay, so ni adalah dia punya benefits lah ataupun the reasons why economic integration or economic regionalism ni exist. Kenapa dia wujud? Okay, yang pertama adalah to gain trade benefits of improved resource allocation and greater competition. Okay, yang paling utama adalah dari segi resource allocation. Okay, contohnya kalau tak ada economic regionalism ni, okay, kita ada banyak sumber, tapi sumber tu kita tak boleh nak perkembangkan ataupun kita tak boleh nak gunakan untuk gain profit daripada ekspor. So bila ada economic integration ni, kita boleh ekspor keluar dan kita dapat gain profit daripada penggunaan sumber yang kita ada. Okay, and then kemudian dari segi competition, okay, we will gain healthier competition. So bila kita dalam satu regionalism, satu integration, kita akan bersaing secara sihat. Maksudnya kita tidaklah terlalu kompetitif, kita nak menang negara lain akan rugi dan sebagainya. No. Dalam satu economic integration, dia akan dapat satu common trading agreement. Okay, trading agreement maksudnya dia akan melakukan perbincangan yang mana dia akan pastikan setiap negara yang berdagang antara satu sama lain dalam satu integrasi ekonomi ni akan mendapat faedah daripada perdagangan tersebut, akan mendapat faedah daripada ekspor dan import. Okay, dan persaingannya lebih sihat. Okay. And then to provide a training ground or launching pad for outward looking policies. So salah satu kelebihan regionalism ni adalah dia orang boleh sharing in terms of economic policies. Okay, contoh kalau Malaysia sedang mengalami isu ekonomi, so dia boleh mendapatkan idea, okay, ataupun cara untuk menyelesaikan masalah tersebut daripada negara-negara yang terlibat dalam ekonomi integrasi tersebut. Okay. Dan polisi-polisi yang dipersetujui ataupun diperbincangkan ni akan digunakan untuk future punya goals. Okay, contoh Malaysia, okay, in the future apa yang dia nak fokuskan? Contoh dari segi advancement of technology and so on. So what are the ideas that Malaysia can get from other countries within the same economic integration? So apa idea yang dia boleh dapat daripada negara dalam satu integrasi ekonomi yang sama? Okay, so they can share ideas lah, okay, on what to do with the economy. Okay, and then to gain improved market access to other countries and to provide insurance against the breakdown of multilateralism. Okay, satu adalah to improve market access. Ini adalah dari segi export import lah. Okay, export and import. So bila kita mencapai persetujuan dalam satu economic integration ni ataupun economic regionalism ni, satu kelebihannya adalah mudah untuk kita bawa barang kita ke luar negara, jual barang kita ke luar negara. So akses kepada pasaran luar tu lebih mudah. Okay, so it's easy for it's easy for Malaysian producer to sell their products in Singapore contohnya. Okay, sebab Malaysia dan Singapore adalah dalam satu ekonomi integrasi yang sama. So they have come to an agreement to reduce the barriers, okay, for us to export and import products within our countries. Okay, and then to provide insurance against the breakdown of multilateralism. So multilateralism ni bermaksud different government, okay, government yang berbeza yang mempunyai goals yang sama, objektif yang sama. So bila mereka ni berada dalam satu integration, so they can actually share the same goals and they can actually share the methods ataupun the policies, the suitable policies for them to achieve the goal. Dia boleh dia boleh melakukan perbincangan, okay, disebabkan goal dia, objektif dia adalah sama. Dia boleh berbincang dan mendapat idea ataupun share idea untuk capai dia punya goal tersebut. So that is
the third benefit ataupun the third reason why economic regionalism exists. And then next is in terms of to lock in and provide credibility to politically difficult domestic policies. Okay, domestic policy ni banyak. Polisi untuk sektor education, polisi untuk sektor untuk dari segi pelaksanaan cukai, tax, and then dari segi resources, okay, dari segi rights ataupun freedom. Okay, so banyak sebenarnya meluas polisi kita ni, domestic policy ataupun polisi dalam sesebuah negara. So, apa kelebihan regionalism ni adalah they can actually come up with the right policies to actually develop each of the sectors yang ada dekat dalam sesebuah negara. Contohnya dari segi education. So, what can the other countries do to actually improvise in terms of education? So, contohnya, macam Unit 10, kita ada Germ 360 ataupun student transfer. Contohnya, student Unit 10 pergi belajar dekat universiti di luar negara ataupun student dari luar datang ke Malaysia untuk belajar dekat Unit 10. Contohlah. So, the student exchange tu juga adalah salah satu polisi, okay, yang juga wujud ataupun yang juga datang daripada hasil kata sepakat dalam economic integration ni. So, benefit dia adalah kepada dua-dua negara yang ada, yang terlibat dengan student exchange ni. Itu salah satu contoh dari segi education. And then, dari segi rights of freedom, contohnya, bila kita menerima rakyat daripada Myanmar ataupun Rohingya, contohnya. So, we are actually giving them rights to live. Okay, itu salah satu jugalah kelebihan economic regionalism, because they are not accepted in their own country. Okay, and then to increase multilateral bargaining power in international forum. So, when our country, for example, Malaysia, is involved in international forum, we actually have more say. More say ni maksudnya kita boleh menyuarakan pendapat dan we actually have more voices lah. Our voices are heard. Okay, voices are heard. So, other countries, okay, other powerful countries, contoh macam negara-negara yang berpengaruh lah, okay, negara-negara yang maju, they hear our voices in terms of trading in terms of trading bargaining ataupun trading agreement and so on. So, we can actually get benefit in terms of our opinions, okay, ataupun our arrangement for trading, okay. And then, to raise visibility in attracting external assistance and investment to facilitate deep integration. So, this is actually meaning to attract, okay, to attract investors. Okay, bila kita dalam satu economic integration ni, apa kelebihannya adalah other countries will see us as a very strong country. Okay, because we are sharing ideas with the other countries. Okay, we have common ideas, common goals with other countries. So, kita ada banyak kelebihan dari segi economic stability dan juga political stability. Okay, so to attract investors from other countries and to give assurance to these investors that our politik and our economy is stable. Okay, untuk menunjukkan kekuatan, to show the strength of our politik and economy. Okay, supaya investor ni lebih yakin untuk invest dalam negara kita. Okay, so they see us as a country that will give them benefit lah in terms of dividends, in terms of profitability and so on. Okay. Okay, now let's look at the types of economic regionalism or integration. So, kita ada 5 jenis kat sini. Okay, yang pertama adalah yang dipanggil sebagai free trade area. So, this is among the smallest economic regionalism. So, nanti kita akan tengok economic regionalism yang lebih besar lah.
Okay, so we start with FTA kat sini. So FTA is an integration where the country members eliminate tarif among themselves. So maksudnya dia sama-sama member countries ataupun negara-negara yang terlibat dalam integration ni ataupun regionalism ni, sama-sama dia tak ada tarif. Okay, no tarif untuk FTA, no tarif among members. No tarif among members. Okay, tapi dengan other countries, dia ada tarif. Okay, maksudnya dia letakkan tarif dia sendiri. Okay, bila dia berdagang ataupun dia trade dengan negara-negara lain. Okay, tarif with other countries. Selain daripada member countries lah. Maksudnya negara-negara yang tak terlibat dalam FTA ni, selain daripada tu, dia akan kenakan cukai bila negara luar nak bawa masuk barang dia ke dalam negara kita lah contohnya. Okay, so contoh free trade area adalah AFTA. AFTA ni adalah ASEAN Free Trade Area. And then kita ada NAFTA, iaitu North American Free Trade Area. Okay, and then kita ada CEFTA. Okay, CEFTA adalah Central European Free Trade Area. Lepas tu kita ada ANSER kat sini, iaitu melibatkan Australia dan juga New Zealand. Nama baru dia adalah ANSERTA. Dia ada tambahan ta kat belakang tu. TA. Okay, so that is the latest name for it lah. Okay, so itu adalah free trade area. So dia punya limitation is in terms of tarif lah. Okay, tarif yang dikenakan untuk negara-negara lain. Okay, and then kita ada custom union. Okay, yang mana country members eliminate tarif among themselves. Maksudnya no tarif, tak ada cukai antara yang dikenakan antara ahli-ahli, okay, negara yang terlibat dalam custom union ni, dan adopt a common tariff against the rest of the world. Same tarif with other countries. Maksudnya setiap daripada member countries dalam custom union ni, dia akan mengenakan kadar cukai yang sama. Contohnya kita ada kat sini South American countries ataupun Andean APEC punya union. Okay, so Andean APEC ni, okay, dia melibatkan country-country South American countries, contoh macam Bolivia, Ecuador ataupun apa lagi Peru contohnya. So negara-negara ni dia akan meletakkan kadar cukai yang sama untuk negara luar bawa masuk barang mereka ke negara South America ni. Okay, so itu adalah custom union. Okay, kemudian ada economic regionalism yang dipanggil sebagai kemudian kita ada common market. Okay, common market is where the member countries eliminate tariff among themselves. Okay, so this is basically the same apa nama karakteristik lah. Okay, for common market, so no tariff among members. Okay, common external tariff maksudnya same tarif untuk other countries. Okay, same tarif or tax with other countries. Okay, and remove barriers to movement of factors of production between member countries. Okay, so satu kelainan untuk common market ni adalah dia membuang ataupun dia eliminate sebarang halangan untuk pergerakan dari segi factors of production. So dia reduce, dia mengurangkan halangan lah. Contohnya dari segi capital and labour contohnya. So kalau members of this common market, diorang nak invest with each other. Okay, contoh dalam EEC ni,
Okay, dia nak contoh EEC countries adalah member countries of EEC adalah Belgium, France, Italy, Germany, UK. So kalau negara-negara ni dia nak invest sesama mereka, okay, they want to invest with each other, there is no barrier, tak ada halangan dari segi cukai dan sebagainya. Okay, dari segi polisi dan sebagainya. Okay, and then kemudian dari segi movement of labour. Okay, kalau pekerja daripada France contohnya nak bekerja di Germany pun tak ada terlalu banyak restriction ataupun halangan. Okay, so itu satu kelainan common market. No barriers for movement of capital and also labour. So capital and labour ni adalah factors of production yang penting lah. Okay, alright, so contoh common market adalah EEC, okay, iaitu European Economic Community, and Mercosur. Mercosur ni adalah common market yang melibatkan South American country juga. Contohnya South America ni adalah Selatan Amerika. Selatan Amerika contoh melibatkan Argentina, Brazil, Mexico, Venezuela, apa lagi Colombia. So tu adalah contoh-contoh negara yang menjadi ahli untuk Mercosur ni. Okay. And then next we have what we call as economic union. Economic union ni adalah satu economic regionalism yang boleh dikatakan yang terpaling besar lah, okay, dalam dunia ni. Dia melibatkan negara-negara di Eropah lah, okay, Middle Europe. Okay, so European Union ni ataupun Economic Union ni adalah satu integration yang membenarkan pengaliran produk dan juga capital dan juga labour between members without restriction. Maksudnya tak ada halangan untuk member countries in Economic Union ni, negara-negara yang terlibat dalam Economic Union ni, untuk ekspor dan import barangan. Okay, in terms of flow of products. Okay, so saya tulis kat sini Economic Union. So yang pertama, free movement of products. Okay, selain daripada products, also free movement of capital and also labour. Okay, free movement ni maksudnya tiada halangan, okay, untuk ekspor dan import, untuk pekerja daripada satu negara bekerja di negara yang lain, as long as dia adalah members of this economic union. Okay, untuk invest dan sebagainya pun mudah. So no barriers for this movement ataupun trading of products and capital and labour. Okay, and then they have common economic policy ataupun trading policy. Okay, so maksudnya setiap negara yang ada ataupun yang menjadi ahli economic union ni, dia menggunakan ataupun dia berada pada dasar ekonomi yang sama. So kalau ada apa-apa isu, they will use the same economic policy. So dia lebih kurang macam dia dalam satu organisasi yang sama, tapi dia ada negara-negara yang berbeza. So they are different countries, but they use the same economic policy to govern their economy. Untuk run dia punya ekonomi, dia gunakan polisi yang sama. Also, they are using common currency ataupun same currency, mata wang dia sama. Okay, and then tax rate in terms of tax pun sama. And then in terms of economic policy, iaitu monetary and fiscal policy pun sama juga. Okay, monetary and fiscal policy. Okay, so salah satu contoh economic union yang famous adalah European Union. Okay, European Union ni adalah melibatkan negara-negara Eropah. Okay, dan satu isu yang melibatkan European Union ni adalah, kalau you pernah dengar, berkenaan dengan Brexit. Brexit ni pernah famous tahun 2019, yang mana tahun 2018, yang mana
dia adalah isu yang mana UK nak keluar daripada European Union, wants to exit from European Union. Okay, so tahun ni dia dah keluar lah, dah officially keluar daripada EU. So apa dia punya kekurangan bila dia bila dia keluar daripada Economic Union ataupun European Union ni, dia punya rakyat kalau nak pergi ke negara-negara lain ataupun nak bawa barang, nak ekspor barang ke negara-negara lain dalam EU ni, dia kena bayar cukai lah, kena bayar tarif. Kemudian citizen dia, rakyat dia kalau nak pergi ke negara-negara EU ni, dia kena ada pasport lah. Okay, kena guna pasport. Sebelum ni tak perlu pun. Okay. And then kalau dia nak trading, nak trade barang, nak ekspor dan sebagainya, dia melibatkan banyak paperwork lah, kertas kerja dan sebagainya. So a lot of barriers lah. Okay, tapi dia ada pro and cons lah, dia ada benefit. Ada sebab lah kenapa dia keluar daripada European Union. Dari segi freedom of government, freedom of economic policy implementation. So dia dapat benefit daripada situlah. Cuma relationship dia dengan negara-negara yang lain ni akan jadi terbatas. Okay, so that is economic union lah. Okay, and then we have political union. Ini yang paling besar, yang melibatkan keseluruhan apa kita panggil sebagai governance, okay, ataupun political punya stability. Okay, so it involves a central political apparatus that coordinates the economic, social and foreign policy of member states. So sebenarnya EU ni dah hampir kepada political union lah. Dia lebih kurang, dia adalah half of political union. Okay, dan salah satu political union yang paling senang untuk kita gunakan sebagai example adalah United States. Yang mana United States ni dia ada banyak negara dalam satu kiranya dalam satu organisasi ataupun governance yang sama. Okay, they are using the same political background. Okay, so that is example of political union. So we have looked at the 5 types of economic regionalism. Okay, daripada FTA tadi, free trade zone ataupun free trade area, sehinggalah kepada political union. So sekarang kita nak tengok dia punya level lah, okay, ataupun differences in terms of dia punya tarif, dia punya policy implementation and so on. So dekat sini kita boleh nampak dari segi integrasinya, free trade area ni dia tak berapa meluas lah. Dia hanya limitation ataupun dia punya implementation adalah dari segi free trade ataupun no barriers among the member countries. Itu sahaja. Selain daripada tu, ataupun kalau dia nak trade dengan negara luar, dia still kena bayar cukai. Ataupun orang luar nak trade dengan dia, still kena bayar cukai. Custom union, dia ada benefit sikit lah in terms of tarif yang dikenakan untuk ataupun cukai yang dikenakan untuk negara-negara lain adalah consistent. Okay, fixed. Okay, and then common market. Okay, dia punya complexity dia lebih tinggi lah. Ke common market ni dia ada free movement of capital and services, and then but they still have different national regulations. So setiap negara dia ada syarat-syarat yang tersendiri, dia ada enforcement of law dia yang tersendiri. Tapi untuk pekerja, untuk investment, sangat mudah lah dalam common market ni. And then economic union, dia lagi banyak benefit lah. No barriers for international trade, free movement of labour, harmonized tax yang sama, polisi yang sama. And then political union adalah di bawah satu government yang sama seperti United States. Okay, so that is the differences between the 5 types of economic integration ataupun regionalism. Okay, so now let's look at the first example of economic integration yang melibatkan Malaysia. So Malaysia is one of the member countries of ASEAN, okay, which is the Association of Southeast Asian Nations. So maksudnya Asia Tenggara lah, negara-negara yang melibatkan Asia Tenggara. Okay, so ASEAN mulanya ditubuhkan pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Okay,
Dan pada awalnya, negara-negara yang terlibat dalam ASEAN ada 5 saja, iaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan juga Thailand. Okay, kemudian ada beberapa negara yang join, iaitu Brunei pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, and then Myanmar, Cambodia, okay, adalah negara yang join selepas berlakunya Asian Financial Crisis pada tahun 1997. Okay, so one of the reasons is because they want to come up with solutions ataupun penyelesaian daripada impact, okay, economic crisis tersebut. Okay, so the most important things that are focused in ASEAN is basically to improve a few things. Okay, yang paling utama adalah dari segi political security. Okay, ini yang paling penting lah. Political security ni bermaksud setiap daripada negara yang terlibat dalam ASEAN ni cuba untuk mengurangkan ataupun meminimumkan ancaman dari luar negara. Okay, ancaman dari segi politik, ancaman dari segi ekonomi dan sebagainya. Kemudian untuk memastikan keamanan lah setiap negara dengan cara mencapai persetujuan dari segi contohnya macam mana nak mengelakkan peperangan, what kind of ideas ataupun solutions that they can come up with to avoid any kind of unwanted war lah. Okay, peperangan yang tidak diperlukan. To make sure ataupun to maintain peace, okay, in every member countries. Okay, and then in terms of economic stability, okay, yang paling penting adalah setiap daripada member country ni dia nak memastikan pasaran dalam setiap negara, contohnya kita panggil sebagai domestic market ataupun domestic economy are strong. We want to make sure that each of the member countries have a strong domestic market ataupun domestic economy. So kita nak pastikan setiap negara ataupun ASEAN ni akan memastikan setiap negara mendapat kestabilan ataupun benefit dari segi ekonomi lah, kestabilan ekonomi dalam setiap negara dia. So they will come up with agreements, okay, macam mana setiap negara ni akan dapat benefit daripada integration ni. Okay, kemudian yang ketiga adalah dari segi socio-cultural, okay, ataupun common identity. Okay, setiap negara dia ada culture-culture yang berbeza. Malaysia dia ada culture dia sendiri. Indonesia, Filipina, Singapore, they have their own culture. So how can they come up with the same background of culture? Macam mana dia nak mencari persamaan dalam setiap culture yang berbeza yang ada dalam setiap negara ni? So they need to learn about other cultures. Malaysia need to learn about cultures of Indonesia, cultures of Singapore, Thailand or Brunei and so on. And they need to understand each other. And they come up with their own agreement on how they can find peace in each of these culture. Okay, macam mana nak dapat persamaan lah dari segi culture yang berbeza. Okay, so this is the logo of ASEAN. Okay, so ASEAN ni sebenarnya dia ada macam gathering ataupun summit, kita panggil sebagai ASEAN Summit yang dijalankan setiap tahun. Okay, so ASEAN Summit is done yearly ataupun annually dan biasanya dihadiri, okay, attended by head of government lah, okay, iaitu Prime Minister contohnya, and they will discuss on current issue from each country, apa isu-isu semasa yang ada dalam setiap negara. And then they will come up with solution ataupun consensus. Consensus maksudnya kata sepakat. This is very important term. Okay. Consensus. Iaitu kata sepakat. This is what they want to achieve from each summit. Daripada setiap meeting yang ada, yang dijalankan setiap tahun ni, this is what they want to achieve. Okay, a consensus for a certain issue. So, bila ada isu, dia nak capai kata sepakat dan dia nak dapatkan solution. Okay, to get solution from each of the issue. Okay, dan setiap negara, dia akan buat decision sendirilah. Okay, they will come up with their own decision.
dan tak akan ada faktor-faktor luar yang boleh mempengaruhi setiap decision yang dibuat oleh setiap negara ni. So they will have their own opinion, they will have their own stand to decide on a certain solution. Okay, contohnya, isu yang pernah berlaku, yang saya rasa yang semua orang tahu adalah isu jerebu. Okay, so jerebu baru-baru ni dah berapa tahun dah sebenarnya jerebu yang bermula di Indonesia. Okay, so Indonesia adalah salah satu negara ASEAN. Okay, so apakah, isu dia adalah isu jerebu yang bermula di Indonesia dan solusinya yang dibincangkan dalam ASEAN. So dalam ASEAN ni salah satu fungsi ASEAN ni adalah untuk membincangkan environmental issue, isu-isu yang melibatkan persekitaran. Okay, contoh macam pencemaran alam sekitar dan sebagainya. So impact dia, jerebu ni adalah kepada negara-negara jiran, contoh macam Malaysia, Singapura dan Thailand. So in 2003, untuk haze issue ni, in 2003 ASEAN come up with an agreement ataupun kita panggil sebagai haze agreement, perjanjian untuk menyelesaikan masalah jerebu ni. So they actually tackle the issue and they come up with their own solution. Untuk mendapat kata sepakat lah, oleh setiap negara-negara dalam ASEAN ni. So these are the member countries of ASEAN. Kita ada 10 semuanya. Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Singapore, Indonesia, Brunei and Philippines. So these are the objectives of ASEAN. Yang pertama is to accelerate economic growth, social progress and cultural development. So ni adalah 3 benda penting lah yang ditekankan dalam ASEAN. Contohnya social progress, kalau saya ambil social progress, maybe we can talk about equality. Equality, human rights. So ini yang antara isu yang dibincangkan dalam ASEAN. And then the second one is to promote regional peace and stability, untuk mengekalkan keamanan. Contohnya dari segi perbincangan mengenai penggunaan senjata nuklear, contoh nuclear weapon. So ASEAN mencapai kata sepakat untuk mengharamkan penggunaan ataupun penghasilan senjata nuklear dalam setiap negara ASEAN ni. They cannot produce nuclear weapon. That is their agreement. So this is one of the methods lah to ensure that there will be no war, takkan ada peperangan yang berlaku antara negara-negara dalam ASEAN ni. And then to promote active collaboration and mutual assistance. Contoh macam kalau ada economic crisis, ada natural disaster. Contohlah Indonesia ada natural disaster contohnya. So dia boleh dapatkan assistance, bantuan dari segi, contohnya dari segi kewangan. Financial aid daripada negara-negara ASEAN yang lain. So negara-negara ASEAN lain akan membantu negara yang mengalami krisis dari segi kewangan dan sebagainya. And then to provide assistance to each other in the form of training and research. So this is to help develop education sector lah. And then technical and administrative staff and so on. So this is very important. Research is very important because we want, contoh in the case of Malaysia, we want to achieve the status of developed nation. Kita nak capai status negara maju. So yang paling penting adalah kita kena pastikan kita innovate, keep innovating new technologies, new products and so on. So research is very important. So salah satu yang ditekankan dalam ASEAN adalah kepentingan research ni lah dalam education. And then to collaborate more effectively for the greater utilisation of agriculture and industry. So how can you develop your agriculture sector? Contohnya in terms of supply of food. Macam mana setiap negara nak meningkatkan production makanan. Contoh macam beras, in the case of Malaysia kita ada beras dan sebagainya. And how can we benefit this production give benefit of this production to other countries. So bila kita produce beras,
Okay, kita akan benefit negara-negara lain dengan cara kita mengeksport beras tersebut dengan harga-harga yang tertentu. So di ASEAN ni adalah untuk set a certain level of production, okay, and then to set a certain level of price for the supply of food. Okay, and then the last one is to promote Southeast Asian studies. So negara-negara Asia Tenggara ni akan melakukan study dia sendiri, okay, to make sure that each of the member countries can improvise in terms of all the mentioned factors dekat sini. Okay, so they will come up with their own studies and research and so on, so that each country will benefit from this integration and each country can achieve a better economic stability in the future. So that is the those are the objectives of ASEAN. Okay, the second economic cooperation or economic integration that involves Malaysia is Asia Pacific Economic Cooperation, or what we call as APEC. Okay, so APEC is an association of economies that share the boundaries of the Pacific Ocean. Okay, so ni negara-negara yang keluar daripada Asia jugalah. Okay. And then APEC was established in 1989 to further enhance economic growth. This is the main objective of APEC and the prosperity of the region and to strengthen the Asia Pacific community. Okay, nanti saya akan tunjukkan in detail apa fungsi APEC ni. Okay, and APEC is the premier forum for facilitate economic growth, cooperation, trade and investment. So these are the important things discussed in APEC. And they have 21 member economies. So ni adalah negara-negara yang menjadi ahli untuk APEC, iaitu US, Australia, Brunei, Canada, Chile, China, Hong Kong, China, Indonesia, Japan, Malaysia itself, and then Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Republic of Korea, Chinese Taipei, Thailand and also Vietnam. So we have 21 member countries. Okay, and then kita nak tengok kat sini bila negara-negara ni menjadi ahli. In 1991, okay, China and Hong Kong, Taipei were accepted as members pada tahun 1991. And then Mexico, Papua New Guinea were accepted in 1993 and Chile become a full member in 1994. So yang paling latest members for APEC is Peru, Vietnam and Russia. Okay. And the membership is honoured in 1998. So dia jadi member pada tahun 1998. So ni adalah dia punya logo. And ini adalah negara-negara yang terlibat dalam APEC. So you can see these are the Asia Pacific countries. Okay. And these are the objectives of APEC. Okay, which is the first one, to sustain the growth and development of economy in certain in the member countries. Itu yang paling penting lah, untuk memastikan perkembangan ekonomi, to enhance the positive gains both for the region and the world economy, especially in terms of trading and also investment. Okay, ini yang paling penting lah untuk kita dapat benefit dari segi export import, dari segi movement of resources, dari segi pelaburan, investment. Okay, and then next, to develop and strengthen the open multilateral trading system in the interest of Asia Pacific and all other economies. So this is to come up with a peaceful agreement of trade. Okay, maksudnya nak mencapai satu persetujuan dari segi barriers of trading, contoh macam tarif dan sebagainya, so that it can benefit each member. Okay, and then to reduce barriers of trade in goods and services and investment among participants in a manner consistent with GATT principles where applicable without detriment to other economies. So basically, kebanyakan kalau if you look at APEC dekat sini, kebanyakan objektif dia adalah lebih kepada trading. Okay, more to trading. So they want to gain a certain consensus on how they can actually reduce issues ataupun disputes, okay, related to
export and import, okay, without affecting the economies of other countries. So they want to gain benefit from trading, but they don't want to hurt the economies involved in the trading. Kita tengok baru-baru ni sebenarnya APEC, Malaysia menjadi tuan rumah kepada APEC. So this is actually the first time APEC punya summit ataupun meeting ataupun forum dijalankan melalui online. Okay, sebelum ni memang diorang gather lah, okay, in each of the host country. Okay, negara yang jadi tuan rumah dia akan organize APEC supaya setiap daripada head of countries akan datang ke forum tersebut. But this year 2020 Malaysia jadi tuan rumah dan Malaysia melakukan forum ni melalui online. So apa yang dibincangkan ataupun apa yang difokuskan dalam APEC 2020, okay, sebenarnya baru lagi APEC 2020 ni pada 20 November baru ni. Okay, kalau buka kat YouTube, search APEC 2020 ataupun you pergi dekat website APEC ni, okay, ada banyaklah information dekat situ. Dia ada tunjukkan juga video-video perbincangan lah dalam APEC ni. So yang paling pertama yang difokuskan adalah in terms of protecting the environment. Dan actually APEC 2020 ni banyak fokus kepada COVID-19. Macam mana nak recover from COVID-19 and macam mana nak kurangkan impact of COVID-19 kat sini. So first is protecting the environment. Sebab COVID-19 ni cause dia adalah punca dia adalah daripada haiwan. So the focus of APEC 2020 here is to actually avoid pollution, avoid deforestation ataupun pembalakan. Okay, sebab deforestation yang akan menyebabkan haiwan-haiwan yang asalnya habitat dia dalam hutan sekarang dah terpaksa pergi ke luar, lari ke bandar dan sebagainya. So human and animal contact is increasing. Human and animal. So we want to reduce the contact between human and animal so that we can reduce any sickness ataupun viruses, okay, from affecting the human. So that is one in terms of protecting environment. And then reducing inequality. Okay, reducing inequality. Macam mana nak mengurangkan jurang antara orang yang berpendapatan tinggi dengan berpendapatan rendah. Especially COVID-19, impact dia adalah dari segi pendapatan. Okay, to reduce. So the objective of APEC is to reduce income gap. Okay, dengan cara memastikan job security, supaya firms tak buang pekerja. Okay, and then untuk memastikan setiap daripada rakyat ni boleh ataupun mampu untuk mendapatkan rawatan, okay, in terms of healthcare and so on. Okay, and then the third focus is in terms of digitalization. Okay, so digitalization meaning the use of technology. Okay, so the current COVID-19 ni, cara untuk kita overcome ataupun to reduce the impact of COVID-19 is the use of digitalization lah. Contohnya e-commerce, the use of e-commerce, and then contact tracing menggunakan apps. Contoh kalau kat Malaysia, kita ada My Sejahtera. Ini adalah salah satu inisiatif yang sangat bagus lah supaya kita boleh kurangkan kesan COVID-19 ni ataupun impact COVID-19 ni kepada kita punya negara ataupun kita punya ekonomi. So that is basically what is discussed in the current forum of APEC 2020. So itu untuk economic integration yang melibatkan Malaysia, itu ASEAN dan juga APEC.